Andeli kame sama. Andeli kame sama. Jarabi magona ya nini mini mani. Jarabi magona ya nini nene mani. Nene mani. Yala nene mani dunia. Malu banyak anu alamat nina. Kalau bapela lu kali kaya panua. Kalau bapela lu kalau besok nola. Kalau ini jemenu alamat tuhanima. Mana ponene sani nene kote. Ne mana ponene sani nene kote. Ne mana ponene sani nene kote. Ne mana ponene jarabi nene do. Ne kumpanyo nene mai. Jarabi mani ay mano nene mani. Nene mani. Kasamanja mi ne bifo. Malaga family wala ile bafo ala. Esa jali dia jigi ala. Maliga yere dia jigi ala. Maliga fidini dia jigi. Arasi benkati dia jigi ala. Mami jagite dia jigi. Ela shem shigo dia jigi ala. Tata ne fertiti dia jigi. Ala tanta aja dia jigi fe. Mogo tugu mogo la min bi fe FR. Fima bege mogo fe min ben fe ala. Me fara mogo la min ten fe. Kene de delila la. La gasamanja li falima delisida. Gasamanja bi hamina nene la. La gasamanja bi nye suye. Gasamanja wendele mai. Jarabi mani ay mano miri mani. Jarabi magona deni miri mani. Jarabi magona deni nene mani. Lexi. I'm in dump already. Hey Lexi, la force invisible, la main de Dieu. Allah est mani. Andeli game sama. Keleni daga. Kawa ponjugoro, kumana, radia, kumana, namulala, tegele sumana, ngaradi, kanakena, njarabi, Allah ndaganu ate nene mani ay mano nene mani allez Lexi vemini nga folibie Lexi vemini nga folibie Lexi nga folibie et ala nebe chefe mi sanchega jona jurula Andeli nga sama Andeli nga sama Facebook jama neba ou fait Andeli ambesisa la joie de Benegolo là allez toro de Benununka
Ante perese wa amperese lente so bonjour. Mande ka ukuri basi te mkola ala kana basi ge mkoshila au ka princesse nana tuguni mande princesse ala sa lilensi ka yere faga ko be ko kelen sa mflende yano tuguni au ni sokoma biso marena fana biso marena abi na mbe biso marena ta fana fami ta mbe bon avant nga ta yoro jam malika koroba yere e lasina kulibali fo bamako tiens la e cadeau de Malia a fumé son malina a jaragné ça m'a trop touché Malika family merci FPR merci comment tenir darono tuguni kanere fimani sigleni photo hydron nga a dessin crayon na tika kenere ndeti ata fa ko deni ngala deni afana photo afana mi dessin 600 crayon. Mamadou, I last night global fouini faux bamako. Beaucoup de cœur à Jarani Foka Fimani de 50 essais. Ko weide, faut faire attention. Parce que nama sabali son ici, ça mène à un monument, méga monument. Mais blanc mandin kono monument. Ka kasinga un monument était une jolie tamba keta chak. Ay photo ta. Ko blanc mandin dunda bafana la tuguni. Ni be do mandin rebe singata soro tinto. Princesse photo binombe ta chak. Okoroko ici c'est Mandé. Mandé kao en merci. Ça m'a vraiment touché. Donc amiorom na sisa abo synchroniser. En synchroniser le no malika les links yere la. En synchroniser le no katafo ponjugoro erina ponjugoro moko ube kan reçoit sans faire faux duguma. Donc ponjugoro moko ube ay fereke aka kunafoni nchari akasa se yoro la. Malika ka fima mangando tuguni fitinini yere fitinini alebe parina boloma faraula a sisa a synchroniser lembe abika kunafoni aba chari okuma la fitinini foli kuma ba obiye ras 24 h chrono patron yere abi erina abika synchroniser en brancher le no radio soula depuis ras 24 ka radio so ameka synchronisation blakata ayo connecté en synchroniser bien chini ambo fana lakali okuma h chrono ika foli bien LHM dangele et LHM wo kuma bo wo misenu radio so ayera ajara moye LHM beko ki merci dangele okuma la général yere ka côté la 600 ambeka son synchronisé abeka taka kuma ko mbi shuru okuma la ay kerba de ta kata dama ka synchronisé ko be ko kelen mami jakite alebe Paris 15e na we nyere jatigla e o yemba feye okuma la ni mayen feye me jakite muso feye ale erina radio mami jakite a connecter lembe a synchroniser lembe okuma la mami jakite son chari ukataka ukwasu se yoro ula okuma la kuma te galea basko ma fo États-Unis a synchroniser lembe erina basko ma bika son chari ubesu se yoro la sitande toro yiri jugu fere a dankise dande kuma ba dembe erina a fana synchroniser lembe abeka kuma kon chari kata dakarina wo misenuna bebe ki ga tomo Baba Cabral grand frère Baba Cabral koroba ka fara fitini nga ube ko radio so synchroniser lerina son megata tonton kabanogo yere ale koni keleno ki joni faransina da fe dugu be radio so ko e tonton kabanogo TNTG la be connecté le no TNTG jamala ambition chari la abekata francina kerefe bolula bebe kuta sorala okmala tonton Ivan anya ale tato Espagne ka ubolo ale de Espagne ka uson ale ni grand sœur Adiza olugo radio sobe synchroniser bebi tata ka boala Espagne na wu misenuna akwa foli bien Tisheri ale bi ibe Mali konona na kerefela o parce que Tisheri ale boloma faro kacha ta dugu chama na radio so Tisheri ame erimine ko mi sisa fana bi son nu synchroniser abeta Pima foronto en synchroniser lembe afana ba blakata chomi foronto be yoro la tisoto ni tisontaun pima foronto ale de ba la se yoro nununa bebi ga tomota soro tani aja lebe Paris fana chamachala Paris mo bambolo yano olu de be synchronisation blakata tani aja erina abeka son chari abeka se bamako quartier misenu quartier kumabo franci konite be synchroniser lembe tatane fertiti erina abika son chari bekloma jolino en synchroniser lembe no gojan
Jenny Gojan o radio so dogolen tɛ mɔgɔ la bɛɛ b'o dɔn a bi ka son synchroniser dɔrɔn an bɛ ka taa a bɛ synchroniser ka synchroniser bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la bɛɛ b'i ka tɔmɔta tɔmɔ la an ma tila an tɛ tila koyi Italie kaw ta o ma gɛlɛya an y'o ta dɔrɔn k'o ta k'o di n yɛrɛ denkɛ ma n'o ye Yaya Dumbiya ye Yaya Dumbiya synchroniser len don l'heure in na Italie a b'a lase Italie n'a kɛrɛfɛ jamana mɔgɔw bɛɛ ma a k'aw synchroniser n'ale bɔra ne Buba Fane ale ko k'a b'a contenter Bamakɔkaw ta la ale ni Amara Bacili k'u ka radio so ko Bamakɔkaw b'a sɔrɔ olu ka sira fɛ donc Amara Bacili ni k'o ta k'o fara n yɛrɛ denkɛ kan n'o ye Buba Fane ye synchronisation bɛ ka taa Bamakɔkaw fana bɛ n'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la ni Ala kɛra ka jɛ ye o kuma la sa malien denw aw ni sɔgɔma n b'a fɔ ye Salamusi ale fana bɛ Paris kɔnɔna la Salamusi fana connecté len don heure in na synchronisation bɛ tɛmɛ a ka yɔrɔ fɛ Marika le sorcier a fana synchroniser len don Buguniŋa yɛrɛ États-Unis kaw bɛɛ synchroniser len don o kuma la aw bisimilayi Malika yɛrɛ ka tabali sanfɛ yan bi an tɛ kow gɛlɛya parce que anw filɛ nin an ka bolomafaraw ka ca baaraw kɛcogow ka ca ni don minnu y'an diya kumakan min y'an diya an bi kumaw la koyi bi an t'a gɛlɛya an ka animateur dɔw bɛ yen an m'an hakili t'olu la sɔn ka to ka maaw ni na hinɛ Facebook kan yan Malika ka finman yɛrɛ don ale bɛ malien denw ka dekun dɔn a bɛ se ka kuma malien denw ka ko caman kan radio so 145 b'an bolo Bamakɔ an synchroniser len b'olu bɛɛ fana la o kuma la ye Malika ka finman fɔ ko bɛɛ ye ko kelen aw ni sɔgɔma yani Malika family ɲana an bɛ taa yɔrɔ jan cɛw ɲani bɛ don n yɛrɛ ka sujet kumaba kɔnɔ n bɛna kangari da cɛw ye ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ fɛ n'o tɔgɔ tɛ tɔgɔ 100 ye tɔgɔ 250 tɛ mito o kɔni n bɛ ci lase cɛw ma ka kumakanw lase u ma cɛw aw bɛ sabali diɲɛ kɔnɔ musow de filɛ nin ye tantɔ n'i ye musobakɔrɔw bɔlen diɲɛ kɔnɔ ka dimi heure in na musow bɛ se ɲɔgɔn ma ka se wagati dɔw ma cɛw de b'a kɛ awa cɛw n bɛ kangari d'aw ye o la a ye sabali koyi aw bɛ sabali cɛw parce que cɛ yɛrɛ mana ta k'i kɛ cɛ ye walayi n'i ma ɲɛ ni muso de b'i bolo ni muso kelen don n'i bɛna muso filanan ta i b'i jija muso filanan o ka cɛ ɲa ka tɛmɛ muso fɔlɔ kan ni o cɛ ɲana ka tɛmɛ muso fɔlɔ kan o sinaya ji tɛ gɛlɛya bɛɛ ni bɛɛ bɛ bɛn a la donc ni i bɛna muso sabanan fana ta i b'i cɛ siri sabanan fana ka cɛ ɲa ka tɛmɛ i muso tɔ fila kan sokɔnɔ cɛw comme ça ni o kɛra sinaya ji tɛ janya ni i yɛrɛ y'a dɔn k'i sinamuso ka ɲi n'i ye o bɛ bɛn i fɛ dɔɔni i b'i zigi mais n'i ye sinaya gɛlɛyalen du kɔnɔ walayi i bɛ taa sɔrɔ min furula ka na fara i kan e ka fisa n'o ye siɲɛ 100 n'i y'aw jɔ cɛɲa la i ka ɲi n'a ye n'i y'aw jɔ forme na i ka ɲi n'a ye n'i y'aw jɔ kalan na i ka ɲi n'a ye n'i y'a jɔ ko faamuya la i ka ɲi n'a ye ale ma ɲi sinaya la ni sinaya sera o degré ma a kow bi gɛlɛya i yɛrɛ bɛ mun bila i kunna sa i ɲɛ mana yɛlɛ i ɲɛ su a tigi kan i ni tɔ bɛ tiɲɛ i sigida la o bɛ sinaya gɛlɛya a bɛ furu kɔnɔna gɛlɛya a ye Malika ka finman lamɛn denmisɛnnin fitininin don mais a bɛ se ka conseil caman di maabaw ma u b'a faamuya bon sisan n'aw bɛ kɛlɛ kɛ nin fana ye conseil ye n'i kɛlɛkɛɲɔgɔn cɛ ka ɲi n'aw bɛ kɛlɛ la a bɛ courage don i la ka kɛlɛ kɛ parce que ni min bi kɛlɛ la a cɛ ka ɲi mais ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la n'a tigi cɛ man ɲi kana kɛlɛ ji janya dɛ i kan'o kumaw caya parce que maa cɛjugu yɛrɛ fɛ yeli sɔgɔmada fɛ a bi maa se kungo ma adamaden dɔw bi diɲɛ kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ b'u kɔ u gɛrɛgɛrɛbatɔw don u ye cogo tɛ maa fa u taama cogo tɛ maa fa mais min fɔ ye bani adamadenw u dɔw tɛ ko u yɛrɛw tɛ ko kasaw de b'u la u tɔgɔ de ko Jɛnɛba n'a ma kɛ Jɛnɛba ye a bɛ kɛ Umu ye an bɛ se ka tɔgɔ kɛ Umu Jan ye o tɛ ko gɛlɛn ye n balima alisilamɛw ni a y'olu sugu ninnu ye u aigrilen don mais u aigrilen don u yɛrɛ ye jama ɲɛkɔrɔ téléphone na olu de bɛ mɔgɔ fa nɛni ka mɔgɔ ba nɛni mais a bɛɛ ni Ala na kira cɛ n'u ni ye ɲɔgɔn ye don min na ɲɛ ni ɲɛ u bɛ girin ka da i kan k'i fo tonton Bafa tonton Bafa Malika family fête kɛyɔrɔ la Umu Jan Jɛnɛba Jan a ye tonton Bafa kun bɔrɔtɔ Facebook jama sanfɛ yan diɲɛ maa ɲɛna ka tonton Bafa sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ka segin ka sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya mais ne Malika ka finman jɔlen ɲɛna tonton Bafa yɛrɛ ɲɛ ɲɛna u ye ɲɔgɔn ye Malika family fête kɛyɔrɔ la malien denw a kumakan yɛlɛmana koyi a ɲɛ su tonton Bafa kan a bolila ka gɛrɛ tonton Bafa la k'o mɔgɔ sɛbɛya fo k'i kunkoloninw siɲɛ malien denw a ye ko dɔw faamu maaw bɛna ko dɔw kɛ Facebook kan yan a n'u yɛrɛ yeli ko kelen tɛ o tɛ kelen filanan sogo jeni yɔrɔ la Jɛnɛba Jan
anye ami CDR chero kumbe au be kunwa kanga don aye kle flage che neni na koloma jamanja koloma miseni ndo akajan malika ka fima ere jole nyena o che na corridor aya kosi ko Facebook ça non grand frère ça va grand frère ko kan ko ribasiti la ko kuka connexion ne kuyatiga aya ketu kele kunteka nene ni Facebook kanwa ko awo ko Facebook nenini ani mayeli Facebook vie Facebook vie mo yeli en personne o fana mo yeli en personne bani adamadenw kele foli kadi dala ni jama de ka cha sinon kele ni kele kuma were be fo ye yoro ina minte ni ne ere te malika ka fima kana kuma do ta ka voye en Facebook nga mati siga nyona fo ye wa oba to malika ka fima ni ka fo onyena beki ka to mota to mala ikati sigina yeso ban adamadenw comme indamne na Facebook kon obe laban Facebook de sans faire wa ou via abina ta laban yoro were de la abi laban Facebook ni sans faire fe yi ta fo ya be yi ta fo Facebook ni kan ni fe ba tabla ibe klara na abla Facebook ni sans faire na fora ko anambe varanzia beni na kundo franci beni dagan franci Mamadou munu be to ka commentaire ou fana ta ku bla ko fais attention à ta vie est-ce que ou mo wa vie glanwa est-ce que ama banali ma amina bantali ma wa non mais mbe sade merci santé folo nebe mode unye nebe nkloma sama uye nebe mvuva vuye abanini pousse ki bla rom na beta binga dinga kono fana izeta la parce que mini kungolo che mini familiali che mini kobe che okumala akote galea maliga ka fima nebe na renseignement nyene monta ka do ma no bilai wara suru kele kote dugute wili wante sama ante bwa no la les génico de sa génération les tchukuchu chakacha de sa génération ko be ko keleni ni ye minge fadon tatola ni fadon be segi ambo ko keleni kila ngembe ga dossier do la be les génico kama ni maliga ka fima fana makla ka dossier ou traité de la ka dossier ou ta a grand frère ni grand sœur ni ma ba ouvert kata do nga politicien ou ni non politicien bo kan comme ni re fana flene 600 non ametan tegeta yoro bo de la ogo show rege taimu olu be so le mbe ko olu bla matado fima comme na laba mima na laba animatrice ya ou journaliste ya ma yere ki danyuma do yere la ki yere songo duma fo mawye kale ko te ale génico diena tiga konona la imana kafa chogo ka bunya chogo iba dala mineli ibo dabla mogota fi ba ma ko mune yenke ni fen suguye parce que ni kera minye ibo ta ko bla ikun ban adama de façon suguya adama donu de be dien wono nu koroba ara ka banga flani saba soro ko blog tega kono obita ku bu bo akize babe soro wakati mina o baga vide ani soro mogo mi fe. Mais tu n'as pas le droit qui vini bata qui ba accuser ou bien qui ba humilier ou bien nga fo qui beto qui ba la maloya o dabla we danga de ya tamasere magnifique te seka koroba ni baye magnifique seka kodo ni baye wa imana wari soro chogo te kafaka izada ka teme ibaka bo muso maliga ka fima me kangari dawiye au de mana wari soro chogo na ya pere ku ibi janga tiga nyega nga ka warda maka blakenema parce que ni denge baba commandé abi ni songo kani ifolola maliyaga fima ne ko ka be dossier ta ka na ka ba do moya kelengele fen foshita nye koromatike o kuma tala baga e zoro e peri e zoro e yane parier o kuma la ko be ko kini ame ko ke amba don ame ga ko mununge anga ko be se yoram ma na te se yoram ma ambo lu de ke maliyaga fima yere mangando kanada la se mo ni fu mayambi ka kuma fo ye na be kuma munun don abe do lu de la karamogo befo alega koma dogo mogo shila beko ka be befo do ko befo international le fils de Suleiman Sako je viens de chez vous je mange pas chez quelqu'un je n'ai jamais mangé chez quelqu'un nga mobile dagabana be mbolo nga so dagabana be mbolo nyere ye femi kadi nyere ye mbore ke nyere ye ama fo ko bina do rega inbox su kono na la sawa fo e ka fo ke ibe tagade ko ka to de deme parce que ko lensi e galone tige ko ka daula ele be se ko fo e ka do inbox su kono ta e ka ta befo fe befo ba don mimbe on na le ni nyokonche befo ba don ale minke befo ba don ni tiene do ni tiente ni na ni sigi ki danga na Facebook sanfe o ka soro ma demso soro iti sigi ki miri ni yere demso violer la o ka soro balmamso tibolo ika viol taka be yere balmamso ma ni sera ko ko nunu ke ka teme e bi ni sigi ki be kuma pour que ga malika ka idéologie famnya pour que ga se kana ki be malika ka kuma galontigi ya fo kungulo de ka kida kungulo mi ni be se ga yere la convaincre folo ni kali yere la convaincre les bini sigi bi jama ou convaincu
ni o force ti la ka se ka ni isigi ka i yɛrɛ la convaincre fɔlɔ kana essayer k'i bɛ malika ka ko décortiquer a ka boyi kunkolo ma a hakili t'i la a mɔgɔ t'i ye awa jɛnɛbaja minnu b'a ko la ni umujɔnw k'u ka dumuni kɛ fɔlɔ k'u fa ni ma fa dumuni na i tɛ se ka malika ka kuma faamuya i tɛ se k'a décortiquer ka ɲɛ i bɛna don galon de kɔnɔ i yɛrɛ ye wa i bɛn'i sigi ka manamanakan de fɔ bi don sini don lahara don an bɛ liti la musow délivreli la an bɛ liti la mori jugu mori kalabanciw minnu binna musow kan minnu ye musow jɛnɛ an b'o de disi la n'o ma diya cɛ min ye b'i kun ci ko kunna n'o ma diya muso min ye san pɛrɛn k'i faga an bɛ bɔ yan ani ko min ka kan an b'o kɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Ami Kante Ami Kante e ni ne an bɛ ɲɔgɔn ta bi 20h n'i kɛra funɛ ye diɲɛ kɔnɔ i b'i bila i yɛrɛ place la i bɛ kɛ ɲɛnikɛla de ye i tɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye n'i ye adamadenw ye ɲɔgɔn na n'i bɛ se ka min fɔ n'i dabara ni kolon camancɛ i b'o fɔ n'i tɛ se i ba fermer an bɛ ɲɔgɔn ta 20h e ka kɛnɛ kan Malika ka finman don vocal dɔɔni an tɛ taa galon ni i don ta i bɔ tan i kumakan de tɛ Malika ka finman cɛ o cɛ bin Facebook kan n'i bin ni kumakan de Malika ka cɛ o cɛ bin Facebook sanfɛ Malika ka finman n'i bin ni argument sur argument de Malika ka finman a dato cɛ o cɛ la Facebook sanfɛ yan ma galon da i la n t'i fa nɛni n t'i ba nɛni mais i ye den qualité den degré den sugu min ye n b'i bɔ k'i degré yira faden kɛnɛ kan k'i ci k'i kun pɛrɛn arankini bɛ wuli i la fa bɛ don i la i bɛ kule i bɛ pi i bɛ pa bilayi tala n'i sɛgɛn n'o bɛɛ la i b'o bɛɛ bila i bɛ tila ka na dɔ wɛrɛ fɔ Facebook in kan ko bɛɛ ye ko kelen ye an ka taa vocalier voilà ko kɛra sisan ala ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'i y'a donna ko la ko tun a ko bɛ gɛlɛya quoi ni ye fɛn fɛn kɛ a bɛ gɛlɛya an ka du kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ yen u bɛɛ kalannen don ne kelen don n bɛ se k'a fɔ kelen dɔrɔn de don kalan ma se ka don min kun na n'o tɛ ni fɛn filan fɛn bɛ du kɔnɔ bɛɛ tun bɛ gundo fɔ ma du kɔnɔ bɛɛ tun bɛ a fɔ ma ko n tɛ se foyi la n tɛ se kalan na ko ka di n ye waati jumɛn n bɛ ka taa kalanyɔrɔ la n bɛ taa min na a y'a kɛ to n b'a pousser ka gɛrɛ pour que aw k'a mɛn de n tɛ se fosi la mɔgɔw ka kuma nana caya n kan o de y'a to fana y'a décidé don dɔ la an kun bɛ ka arajo de lamɛn n y'a ka fɛn mɛn a b'a la k'a bɛ se ka hakilija fura di mɔgɔw ma n ko n ko yɔrɔ dɔn ne bɛ taa a fɛ yen ne bɛ taa a fɛ yen pour que n bɛ taa a fɛ yen pour que n ka se ka n fana ka se ka kɛ kalankɛla ye n taara o de la yanni n ka taa n y'a wele k'a fɔ a ɲɛna n ko mɛ n ko wari tɛ n bolo wari kun tɛ n bolo n ko wari caman tɛ n bolo n nana 1000 ninnu sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ n y'a wele a y'a ka yɔrɔ fɔ n ɲɛna n taara ka taa a fɛ yen n selen a fɛ yen nɔ n y'a sɔrɔ muso kelen sigilen bɛ ani cɛ kelen ani denmisɛnnin dɔ n ye foli kɛ n y'a f'u ɲɛna n ko nana ni kan bolo ko n k'an sigi k'a bɛ wele n'a tilala k'a bɛ wele n ye dɔɔnin sigi o selen u ko ko n ka taa n ka don n donna n taalen n ye sigi n ka ko ɲɛfɔ a ɲɛna n ko n nana kalanko de la n bɛ fɛ n ka kalan ka taa ɲɛ n y'an to o de la a ko ko cɛ in dɔ ka na ni furu ye furunɛ k'an ka na n'o ye furunɛ fitinin o nana n'o ye o la a ye furunɛ sigi ka barama fitinin dɔ kun b'a bolo a ko ne ka fa ni ba tɔgɔ fɔ k'an tɛgɛ ko ji la ne y'o kɛ a ye a sigi furunɛ na furunɛ tasuma t'a la foyi t'a la furunɛ min ji bɛ ka wuli a sanfɛ ji bɛ ka wuli a bɛ ka commencer ka diɲɛ ninnu fɔ ka vidili kɛ ka ne munumunu a mɛnna o la a ye barama in dayɛlɛ ko a filɛ n'a ye sɛbɛn finma kikiri bɔ ko ale ka jinɛw de nana bila a kɔnɔ sisan ko ni ne dabalilen kun don k'a kun bɛ dugukolo jukɔrɔ a y'a fɔ ten k'ale ka jinɛw taara labɔ ko ka na n'a ye ne fana bɛ siran parce que mun ye denmisɛnnin wagati na n bɛ se k'a fɔ n ye denmisɛnnin wagati la siranna surtout jinɛ ko mɔgɔ si ja jɔlen to n ye n commencera ka siran dɔɔnin
o ko dabali de Ah, tiens la befo junior. Il est baraque karaboko befo. Ko be koukli. A dané do tiens la tête me etaina. Mounou me boko à l'âge de 16 ans. Ko demsen du même se gafo. Ki beta bamako. Ko itara modifié. Depuis à l'âge de 10 ans. Demsen ou me mouri la taga do bamako. Depuis à l'âge de 10 ans. Do jole no karikuno. Lube mundo ou fatado ou batado. 16 ans déjà. Aba soni do te 7e na. Do be 8e na. Ali 16 ans be do sur 9e na. Ça dépend école do de hakli la. Non te 16 ans do sur ou buga 9e na bamako. Iga kalango be ga gelea. Anjo manto 6e na do la ka fura ko muriga do be fano fe kan teta yele no ko be fura do di ko ba to ko examen la ki be passé. Be o nyona ke ali malika ka fima ere oke. Ko iga ta ko examen be ga sura ki ata murike fe ka be bigi do di ma. Ou bien ga ta murike fe ka be fura do di ma ou bien na shi do di ma ki go mu. Ko pour que ga se ga examen soro. O koni be do ambe kuna kanto malambe petake. Mo ko million be mi ba fokali ma diri ka ta ko ke ki to dimsenala. Betara ga doni ke ola. Ni deni tarakataro tagalila karamogo befo junior fino a dinge karamogo befo junior ere demsen no igo ki e kurane don ki to demsen ala eko ki e kurane kalan ki to demsen ala eko ki e ko don ki to demsen ala eko ki bini ifari akota ifa kume kuma chama fo mogo kumu si ga yele ifa kume se jigitika kuma foli chamana adama don kuma ke yele ko ifa ya ka conseil u chama badi ifa ya ka wajulu ke kata ani wajulu ke la do benani do ma ben mais fokati ifa kon sa ama meki ifa ka jene ko kuma do fora yoro dola ama meki ifa ko do ke fora fokata foka sara anwon mai ama me fana wa ala ma me moda e de benola ete miride ye demsene c'est vrai ye demsene befo mais pour quelle raison toi tu te permettais den 16 ans i yɛrɛ bɛna den sɔrɔ don dɔ la ni den t'i bolo dɔgɔnin b'i bolo a b'a ta a b'a bɛn aw yɔrɔw de ma aw kana taa n'a yɔrɔ jan dɛ i dɔgɔnin ka kɛ k'a viole la ou bien i den ka kɛ k'a viole la n'i bɛ se ka n'a lakali mais denni ka vocal k'a la ka sɔrɔ ka bɛɛ fɔ minɛ ɲɛfɛ e bɛɛ fɔ de bɛna ka na cɛ lajɔ k'i jɔ ni busan ye k'o ye jɛnɛya kɛ k'i bɛna sariya busan ta k'a b'o la bɛɛ fɔ busanɲɛ joli bɛ kɛ e la min ye mɔgɔ ta k'a viole ko jinɛw bɛ denni na ko ji wulila ji wulilen a yɛrɛ ma donc i bɛ sɛbɛn ta ka bɔ o la k'a yira denni na k'a baara la de ko baara jugu de kɛra denni na ka sɔrɔ k'a fɔ denni ma e bɛ se ka baara jugu in bɔ jɔn ye baara jugu kɛ a ye n t'o baara jugu tɔgɔ f'i ye bɛɛ b'a dɔn ko bamakɔ n'i ka ko gɛlɛyara filɛlikɛla i koloni filɛ i dabali i fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'i taara u b'a fɔ k'i ka ko de gɛlɛyara n'i ka ko gɛlɛya juguya de b'i kɔ mun juguya b'i kɔ n'u m'a fɔ k'i wolowolo fa b'i kɔ u b'a fɔ k'i wolowolo ba b'i kɔ n'u m'o fɔ u b'a fɔ k'i balimamuso fa kelen ba kelen kɔrɔmuso b'i kɔ n'u m'o fɔ u b'o i cousine dɔ ta i cousin dɔ ta ou bien k'i dagawuli teri dɔ ta explication bɛ taa bɛn dɔ ma dɔrɔn ko belebele jamanjan fitinin don ou bien belebele jamanjan jɛman don ou bien e y'i ka fini singɛ dɔ ma kunun ou bien e m'i ka samara di dɔ ma kunun dɔ mana wari deli e fɛ ko minnu ka teli ka kɛ bamakɔ u b'o fɔ dɔrɔn u bɛ taa bin mɔgɔ min kan e fana b'o tigi minɛ k'o tigi de ye baara k'e la e fana b'i ni ta k'a sigi o ta kan k'a sɔrɔ depuis ala k'o dɔn o ma deli ka bɔ ka taa f'i ma ko ala ka ɲi kuma tɛ kira ka ɲi ma an jɔn bɛ se k'a fɔ k'an ma deli ka tɛmɛ o ɲɔgɔnna fɛ kuma dɔw u b'i su k'i bila i yɛrɛ tantiw la u b'i su k'i bila i teriw la parce que u ka kumaw bɛnn'o ma ko karisa de bɛ k'e bara karisa de bɛ k'e juguya e fana bɛ wuli k'i nin da o tigi nin kan n ko an bɛ an b'o kuma de ɲɛfɔ mɔgɔw ye wa an b'a ɲɛfɔ fo fɛn fɔ n'a y'i diya i bɛ da la n'a m'i diya i kana da la comme maliga famille o bɛ musow ta ka musow bila ka taa proxénétiyaw kɛ ka musow susu ka taa ok o kɛra maliga famille mais groupe min dun sigilen don dun cɛw furulen musow furulen u bɛ ɲɔgɔn kɛ u bɛ ɲɔgɔn filmer u bɛ ɲɔgɔn ka vidéo bila yen mɔgɔ mɔgɔ mana k'a kɔnɔ i da minɛlen don bɛɛ bɛ se bɛɛ ma bɛɛ bɛ bɛɛ jɛnɛya bɛɛ ka vidéo bɛ bɛɛ bolo maliya ka finman ye vidéo y'a ɲɛ la de maliya ka finmanw fɛn de bɛ maliya ka finman bolo maliya ka finman menacelen tɛ gansan dɛ maliya ka finman ka na bɛɛ ta ka bɛɛ turu maliya ka finman na gansan tɛ dɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a bɛɛ bɛ tɛmɛ maliya ka finman tɛgɛ de fɛ wa ni n ta sera min ta bɔli ma don min na n b'a bɔ ni ne bɔra ka muso o muso tɔgɔ fɔ n da la ou bien ka muso o muso ka indice di ne tɛmɛtɔ a tigi b'a yɛrɛ dɔn mɛ n t'i tɔgɔ fɔ wa i b'a dɔn ko tiɲɛ de don aw sigilen don ɲɔgɔn jɛnɛyali kan an b'an ka groupe kɔnɔna la an b'an ka liste kɛ an ma ɲɔgɔn jɛnɛya mais ni mɔgɔ sera n'i ka problème ye anw ma yan nɔ a bɛna ɲɛfɔ anw de ye dusukasi kuma min bɛna ɲɛfɔ anw de b'a dɔn wa pour que an ka prévu sɔrɔ k'i y'a kɛ an bɛ tila ka taa ci bila ka taa i yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ lajɛya n'i y'a kɛ i ma kɛ an sera karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior ma a tɛ se ka sɔsɔli kɛ fo ka taa sa hali n'i y'a su bɔ siɲɛ 70 a tɛ se a yɛrɛ kumakan bɛ tila ka na k'a la yan a bɛ ka admit k'ale de don an de y'a don a da a k'a fɔ k'a don wa f'a bɛ tila k'a fɔ ko muso ka photo ci a ma fa bɛ tila ka essayer denni mina furu min kɛ ko k'o furu dabila k'ale bɛ n'o furu est-ce que aw 16 ans violé la fɔlɔ
est-ce que aw kile kele ali aw kelen ka cɛ ko kɛ mɔgɔ ye aw minɛ k'aw violer fɔla aw bɛna aw sigi o la ko musow ka kuma ko o kuma tɛ fɔ ni o kuma taara ka n'o fɔ Facebook kan k'aw bɛ bɔ ka na e ma se ka bɔ ka kuma lajɛya yɛrɛ un mytho k'e bɛ n'i sigi k'e b'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ ka kuma décortiquer i kun bɛ liti min kɔ i b'a essayer de k'o de kun décortiquer k'o ɲɛ o liti ka tiɲɛ o sababu bɔra e de la bon donc i b'a ɲini k'o liti rectifier fɔlɔ don min n'i sera k'i sigi k'i yɛrɛ ka erreur dɔn depuis bisimila i ye kuma daminɛ f'i aramani k'i ma deli ka mago ɲɛ i bɛ tiɲɛni de di sen fɛ n'i sera k'o ɲɛ don min na i bɛna i kunbɛn k'i bɛ kuma lɛnkisi ko la lɛnkisi o taara ka ban o cɛ tɛ o muso tɛ hali bɛɛ fɔ yɛrɛ b'a fɔ a ka vocal dɔ la k'a tɛ se ka ko dɔw kɛ ko parce que k'ale ka WhatsApp suilen don qui est fou bɛɛ fɔ yɛrɛ b'i to kuma kɔnɔna la an b'a k'a b'a discuter an b'a cɛ a b'a discuter an b'a cɛ yan de Malika famille a yɛrɛ b'i to kuma la yɔrɔ dɔ la ko ayi dɛ ko denni ka muso ka a to ten tɔ ko parce que k'ale ka WhatsApp lamɛnlen don bɛɛ fɔ e b'a dɔn ne bɛ ka kuma min f'i ɲɛna o e ka WhatsApp lamɛnnen don e y'a dɔn cogo jumɛn k'e ka WhatsApp lamɛnnen don o mori tɛ Bamakɔ min tɛ Malika ko kalama a tɛ yen impossible o mori tɛ yen k'i ye malien k'i tɛ Malika ko kalama o mori tɛ yen k'i tɛ bamanankan mɛn k'e tɛ Malika ko kalama qui est fou ni kuma sera yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn min don mais intelligence Malika famille hakili Malika famille ni anw de y'a dɔn jogo min b'i la ni donni ka li jukɔrɔ an bɛ taa prévu ta i ka li jukɔrɔ k'i labɔ jagoya hali n'i ko k'i tɛ kuma an b'i la kuma jagoya n'i ko dati la i b'i da waga k'a admet k'i y'a kɛ jagoya c'est forcé an b'i la kuma intelligence de b'anw na an ma deli ka taa fɔlɔ k'an bɛ taa waraka k'an sigi mori kɔrɔ an b'an to an ka so an b'an ka baara kɛ wa an mago bɛ point yɔrɔ min na an b'i appuyer i bɛ yen point réponse d'a ma i seko t'a la jagoya tactique min b'anw bolo a bɛ marcher de bugɔli tɛ foyi tɛ kunkolo de don ni bugɔli tun bɛ ko ɲɛnabɔ sisan y'a sɔrɔ guerre mondiale minnu kɛra o caman kɛra dɛ mun na aw tɛ taa nord labila ni bugɔli de don aw bɛ taa nord la aw kun ka nord libéré kɛ an bɛɛ tɛ malien yan ni bɛ se korofili la taga nord la i b'a dɔn ko korofili la olu tɛ korofili mais u b'i faga ka sɔrɔ u tɛgɛ ma s'i ma o la a bɛ fɔ aw ɲɛna kɛlɛ tɛ korofili ye stratégie de don aw yɛrɛ t'a fɔ ko stratégie ya bon kɛlɛ ye stratégie de korofili dɔrɔn tɛ wa ni korofili don fana i bɛna mɔgɔ kama i kelen ni mɔgɔ kelen jamakulu cɛli kana siɲɛ ta da ye ko wɛrɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ci ka fɛrɛ i kelen n'a kelen mɔgɔ si kana don 30 minutes a bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ɲini mɔgɔ si kana lafarali kɛ yɔrɔ a b'a fɔ ko kɛlɛ ka di yan walayi kɛlɛ ka di lafarabaga de b'a kɛ e bɛ mɔgɔ fila bɛ mɛn pɛrɛn-pɛrɛn na mɔgɔ dɔ de bɛ k'a fɔ k'a y'a dabila kɛlɛkɛla fila ka mɛn o bɛ sɔsɔli la fɛn bɛɛ ni ka diɲɛnatigɛ cɛ lafarabaga dɔ de bɛ yen ou bien mɔgɔ dɔw de bɛ k'a fɔ k'a y'a dabila a kana dabila sinɛma kɔnɔ ko ni mankan danna mɔgɔ fila ma aw fila dɔ la kelen e bolo ko dɔ tɛgɛ bɛ bɔ ka se dɔ ma k'a sɔrɔ mɔgɔ si ɲɛ tɛ mɔgɔ si la lafarabaga tɛ foyi tɛ yan a tɛ kɛ o le maɲi ni kɛlɛ jara mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ du min kɔnɔna la n'i bɔra du kɔnɔna la ni kuma bɛɛ k'i ni cousine ou cousin bɛ kɛlɛ ni tonton ou tante dɔ bɛ yen u b'aw ta k'aw bila so kɔnɔ ka da tugu aw da la aw mɔgɔ fila ka 30 minutes ɲɔgɔn na wa 1 heure u bɛ taa sɔrɔ a ye kɛlɛ dabila aw fila bɛ dalen don fo fiɲɛkan bɛ durundu a bɛ fɔ o de ma ko kɛlɛ mais ni lafaralibaga bɛ kɛlɛ la dɔrɔn kɛlɛ bɛ juguya a y'a dabila de bɛ kɛlɛ juguya n bɛ min fɔ aw ɲɛna o de y'o ye ko bɛɛ ye ko kelen sinon kɛlɛ kɔni k'aw ta k'aw bila ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ci 30 minutes mɔgɔ si tɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko kɛlɛ mais ka bɔ jama la jagoya dɔ b'a fɔ k'a dabila dɔ b'a fɔ kan'a dabila wa jagoya dɔ bɛ to dɔ samali la dɔ jamalaman bɛ bin dɔ kan o ye jagoya de mais i kelen one par one one by one ka bɛɛ bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn min tɛ mɔgɔ si ka kan n'a ka caméra minɛ ka filmeli kɛ 30 minutes ni ala n'a kira cɛ dɔ b'a fɔ k'a y'a bila hali u fura tɛ n'a y'i jaabi a bɛ fɔ o de ma ko siɲɛta an fɛ yen nɔ siɲɛta ni diɲɛ y'o de mais kana de jama caman ba mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ kɛlɛ kɛ ni kɛlɛkɛla tɛmɛna fila kan ka na bɔ ayi o tɛ fugariya ye dɛ ni mɔgɔ tɛmɛna mɔgɔ fila kan ka n'i yɛrɛ di mais ni mɔgɔ kelen don n'i bɛ sa i b'i nin di e kelen one by one i tɛ bɔ o la dɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de kɔnɔ yɔrɔ min bɛ entouré a bɛ ta ka fili ka don e kan ou bien e bɛ ta k'e fili ka don a kan mɔgɔ si tɛ yen hali mɔgɔ t'a fɔ k'a y'a dabila a bɛ fɔ o de ma ko siɲɛntani jɛ an fɛ yen mande a bɛ fɔ o de ma ko koloni fasa kɛlɛ an fɛ yen mande a bɛ fɔ o de ma ko hɔrɔnya kɛlɛ an fɛ yen mande a bɛ fɔ o de ma ko dignité kɛlɛ mais an t'o la an bɛ idéologie kɛlɛ de kunna Facebook sanfɛ yan wa an bɛ idéologie kɛlɛ in ban Facebook sanfɛ yan wa hali n'an b'a stratégie changer stratégie bɛ changer ka taa ko wɛrɛ de la mais an tɛ na k'an bɛna jɔ ɲɔgɔn fɛ parce que ɲɔgɔn fɛ yen bɛna laban min na a tɛ dogo mɔgɔ si la Facebook in kan a bɛ tila ka na laban tuguni ni Facebook kelen in kan vocal dɔɔni ko bɛɛ ye ko kelen ye walayi bilayi da kuma caman b'a fɔ o tɛ kunnaja ye walayi mais ni mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ ma ko n bɛ nin kɛ ne bɛ se nin na ne bɛ nin de kɛ kelen kelen dɔrɔn de don one by one a bɛ fɔ o de ma ko hɔrɔnya kɛlɛ kelen kelen wa n'i b'a kɛ hali t'i sara mɔgɔ la mais mɔgɔw bɛ bali k'a kɛtɔla ye de a bɛ fɔ o de ma ko kɛlɛ bɛɛ bɛ bali k'a kɛtɔla ye de mais kan'i sara mɔgɔ si la ni ne bɔtɔla ye sara n ko n bɛna taa kɛlɛ kɛ ne teriw tɛ ne to yen ne ka taa o
ni ne bɔtɔla in sara n balima la ko n bɛ taa kɛlɛ kɛ ne balimaw to yen ne to yen ne ka taa ni ne bɔtɔla in sara bɛɛ la n ko a ye na an ka taa kɛlɛ tɛ kɛ tuguni o tɛ kɛlɛ o a bɛ f'o ma de ko bingani a bɛ f'o ma de ko agression o tɛ kɛlɛ kɛlɛ min ye dɔrɔn n kelen bɛ yan nɔ nin yɔrɔ la ne tɛ e dɔn e tɛ ne dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si dɔn yɔrɔ min na yɔrɔ renfermé da min tugulen don mɔgɔ fila dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn ci fo ɛri min n'o siɲɛ ta bana aw fila bɛɛ b'a faamu a bɛ f'o de ma ko kɛlɛ maliya ka finman ko ten ko bɛɛ ye ko kelen mais n bɛ na ni nin ka sariya ye fɔlɔ an bɛ na ni nin ka sariya ye. Ako maka jino uye dalani do ko ori fleni na do ori jikoro kwa mo nori do ko balma mo tori so fanare do na mo so don funi na maso ko aye fe aye sebembo afina no kiti ola ne makuma ko ya ko shawara ko ne na kalebe so to funi ko me ko ni se ko to funi no okay mi fɛ k'a pousser de pour que aw ka mɛn. Waso nisirana parce que c'est ale mko na sirana aya datu atranga datu tayo koloshita abira ne mumu ko fe awoko abona ba do so kono waso na mba ka salon no tuni ai pardon na photo lida do yana wala ne tuni awoko ne ma hongas Muya soro hakili mutala ko abina kajina kena hakili mutola wa hakili konzi ndefefe na kuni upuntoyi kilifo mutola bonesi ako masala ka fo kwale mina koni alefe mi bota to kwale mina utoshila ko masala fo nga finbo je sais pas c'est pourquoi ta do faire ko bena pardon mais on nga finbo ako nga ni oyeshe folo yi chega ni folo dina na me Kami fo, kena chef fo like. I will follow for one year too. Je sais pas. T'as de fait comme bien la wakati. T'as de communal sigaranta akoro. Je sais pas. Ni mo ko le wuli aba fo ma ko ni wuli la ko alega jino de bina ko lu taga journalita. Ko lu le bina jida ke ne fe ko ne ma so alema. Ne fara silana da do meme en fara eta me tar atoka ela ula kata oso tar sema bona mento neta ndo na ni sto mari tanta tola asia tanta le wari se ko bien pula shima to pula ya wari peta nge wari ko na foto fero ni ke me fla pour atama waso ka to tra ke na ako koma ko wari bore bene bulu no wa shi wari foto e bulu aya o atkama kuma aya sigidon asola ka foko wari bene ka sayi kono kale ne bala fa j'avais pas le choix parce qu'il y a un fort là c'est vrai nya la bonya dama tanto la ni so tolo mate takatasu sera so waso la fela sera sera so ni bala mam so bilani sera ngata la ni be mam so mawilani sera kuma me ayingi Encore, mais me kala masonga chefo. Moi, ma faut me kala la ngama. Je commençais maintenant à pleurer. Bon, les arrachés. Kabila ka so dala bon ya ka so dala bon ni se mu ni anti na ya profiter nta mana kata fo fenta rola ka so to mata ado afale mu do mendo na kono ola ni anga yoro fenta yene ya so ata kaso bo sila ngaso ni mamso bien akombora rojme ombora kala rola anga meti amatla jona kwa mpantara su sere sondo na nyekena kumbe suguneke masela suguneke adikira na turu ni sugune la doron la kanjo tema ya adikira na ko jugo ila nya kushila jenye be jula la wala nya do sisa ngonte swala tukuni wala nga boti ya tara nya do rela
ni ola continue na mito akashi ni ndaminda masola tibo parce que nous a jouer en singa doni ni sembe digena surtout mais sonne de romina et là nya is mamso mana na kuma na fe comme bena mafofoshi dorate ni klefla ola ko fe wula nya ke na fofo maki fo bi mo shita kalama nga fam mo shita kalama val ako kera 2017 lelo awo ko kera 2017 juma dunia redo la fe ndara ina fone bone bisaka fo boranga so 14 wakati kata ugaerola parce que ado bio de kumba ambolo ko na bio machine tina kachaya ni profiter ka ta udoina juma wulada fe Befo Junior e bole nga kuraneta ki sigi malien de ni ɲɔgɔn cɛ Befo Junior a kashikana mere deni kashikana me ali biabe kashila juma ayo miri juma kutuba mbe sigi 13h ka damine midi 30 13h la ka se 13h30 ma Bamako kutuba mbe sigi kutuba mbe stame afo u kele buga jamala sigi ka kutuba ku kuna kutuba banen kofe Befo ma miri ala la de Befo Junior ma miri a daro labana Befo Junior be ka jama munu la convaincu ku ka tugu silamɛ ko Befo Junior ma jama nunu ye de Befo Junior ma miri ala ye Befo Junior ma miri krai Befo Junior muso kumbe e bolo ni muso ko bila i kumba ki i furu muso la i ye minga woro tambo i kumba ko la do demseni fitini nale santa ani woro Kamena aga kalango la parce que ko ale ma se ka hakilija sɔrɔ kalana k'ale sɛngɛna famille kɔnɔ k'ale be duba de kɔnɔna la ko kalan tɛ ka don ale kunna k'ale ɲaninen don bɛɛ b'ale dɔgɔya bɛɛ b'ale tɔrɔ k'ale be taa jigi kɛ bɛɛ fɔ ye ko hakilija fura ni denmisɛnniya yɛrɛ n'a ko tɛ ani Bamako an bɛɛ kunkolo gerenen don nin bɛ bɛɛ kunkolo kɔnɔ ko hakilija fura bɛ moriw bolo hakilija fura tɛ mori bolo diya fila tɛ hakili la k'i timinanja leçon min bɛ ka f'i ɲɛna k'a lamɛn kɔ ka tila k'i timinanja ka leçon ta ka courage ta ka mese ka kuma lamɛn classe kɔnɔ ka courage ta ka taa école la kuma min bɛ ka f'i ye i k'a faamuya ka to ka leçon ta hali n'a tɛ don i b'i timinanja ka to k'a ta ka don ka cours kɛ maître ta ka di denmisɛnninw ma ka denmisɛnninw ka cahier minɛ u bolo k'u jateminɛ ka to ka denmisɛnninw ka fɛnw kalaw ye k'a don dɔw kunna parce que o temps tɛ muso si bolo Bamako pourquoi bɛɛ b'i sen kan bɛɛ bɛ feuilleton layɛ la o temps t'an bolo ka denmisɛnninw éduquer ka hakili ja denmisɛnnin na hakili ja fɛn fura tɛ jinɛ kɔnɔ nin dɔrɔn de don ka dumuni kɛ k'i fa daraka dunnen ka ba i ka t'i sigi classe kɔnɔ k'i ɲɛ waga kuma min bɛ ka f'i ye i ka se k'a mɛn i bɛ min tɔmɔ la i k'o tɔmɔ la i bɛ se ka min faamu i k'o faamuya hakili ja fura fa n'a ba filɛ nin fura foyi tɛ hakili ja fura nin kelen nin kɔ maliya ka finman yɛrɛ en tant que ne yɛrɛ ne bɛ nin d'aw ma bilayi wara suuri denmisɛnnin ni min bɛ kodɔn tɔntɔn na min bɛ kodɔn tanti la i ka cahier ta i ka gɛrɛw la aw ka devoirs kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka calculs kɛ très souvent temps b'i bolo kuma min na i ka leçons segin i k'u ta temps b'i bolo kuma min leçon bûcher à rebûcher olu de bɛ to i kunkolo kɔnɔna la hakilija fura filɛ mais denmisɛnninya ma denni taara se e ma tan karamɔgɔ bɛɛ fɔ e ye denni na paga koma ɲaga kɛ parce que aw bɛ min kɛ a bɛ f'o ma de ko koma ɲaga an ta i ye fɛn dɔ ta dɔrɔn i b'a kɛ ji la a bɛ ji wuli i y'o koma ɲaga kɛ k'a ja palipali ka sɛbɛn bɔ k'a yira a la bɛɛ fɔ e ma miiri dɛ k'e fana bɛ se ka den sɔrɔ don dɔ la min bɛ se ka kɛ musomanin ye ka kɛ ta ko cɛ dɔ fana bɛ se ka taa kulusi bɔ 16 ans na a tɛ foyi dɔn aw yɛrɛ ko silamɛya la ko muso ka kan ka furu k'i sɔrɔ so silamɛw ko ten ko muso i ka kan ka furu de k'i sɔrɔ so e b'o dɔn i tɛna waliden furu i tɛna surunya ka furu i ka woro t'a kunkɔrɔ i ka tama t'a kunkɔrɔ pourquoi e bɛ taa waliden minɛ sisan k'a jɛnɛya e ye cɛ min na jɔ ka fɔ an ɲɛ 100 bɔ o cɛ la o taara jɛnɛya de kɛ mais o ma se muso kɔni ma min ma deli ka cɛko kɛ mais e sera muso ma muso min ma deli ka cɛko kɛ i sera denmisɛnnin fitinin ma denmisɛnnin min ma si ma ni cɛko kuma ye i bɛ ka s'a ma i b'a dɔn k'a ma deli k'a kɛ i bɛ tila k'a don a kun na tuguni ko n'ale ma da ko jinɛw bɛ s'a ma ko jinɛw ta ka jugu ni e ta ye en tant denmisɛnnin de don a bɛ da o jinɛko kuma la ko jinɛw b'o kɛ ni e ni jinɛ tun bɛ ne tun b'a dɔn ko kɛli bɛ kɛ ko jinɛ bɛ so ma mais mun na e ma jinɛmuso ɲini k'o kɛ bɛɛ fɔ komi e bɛ jinɛ dɔn ka ban k'a bɛ yen mais mun na e ma jinɛmuso dɔ ɲini k'a kungo la fo nin walidennin depuis sera denni ma denni traumatisera depuis sera muso ma don min na dalen diɲɛ don o don a bɛ sigi o de ko cɛ bɛ ka s'a ma a fari fan bɛɛ b'a dimi don o don a bɛ da a ja bɛ tigɛ a fa t'a kalama k'a ye nin kɛ a ba t'a kalama k'a ye nin kɛ a ka kan ka furu n'a furula o est ce que a bɛna se ka furubato k'a cɛya a ja bɛna jɔ furubato la a cɛya a bɛna se ka taa mun k'a cɛ aw b'a dɔn silamɛya la
aw b'a dɔn chrétien la a b'a dɔn bɛ diinɛ la n tɛ diinɛ la a b'a dɔn hali kafiriya la furu kɛ kun ye furu bato de ni furu bato bɔra la e ta kun ye mun de ɲini i cɛ fɛ yen tobili dɔrɔn tɛ o ni tobili dɔrɔn de don k'a di cɛ ma o dɔrɔn tɛ a b'a si ban dumuni san na kɛnɛ ma furu kolomayɔrɔ ye furu bato de muso min ja ma jɔ a ka furu bato ɲɛ dun i m'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛ i y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛ ka d'a ma sariya la hali 1 million min taara ni maliga y'a ta k'a bi ka k'i ka sara e ka 1 million tɛna denni ka fɛn foyi segin a ma mais a b'a dusu de da n'o tɛ e ka kan k'i si de ban n'e kun bɛ faransi e kun bɛ minɛ sur place ka t'i datugu bɛɛ fɔ depuis denni min bɛ kila nin déclaration na o kun bɛ t'i cɛ e kun b'i si ban kaso la i kun b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ban i kun tɛ bɔ viol sur mineur fo k'i sa muso ko suma kun bɛ ci ka bɔ i nun na aw bɛ nin de kɔfɛ aw fɛn fɛn bɛ ko tɔgɔba b'aw la aw bɛ kariya ka nin de kɛ ka kuranɛ ta k'aw dogo kuranɛ de kɔfɛ k'aw ka nin kɛ i dun bɛ se ka muso furu fo 4 silamɛya ko ten n'i y'a ye n'a diyara i tɛ taa somɔgɔw ɲini i ka woro bɔ a nɔfɛ i k'a furu mais aw bɛ jɛnɛw kɛ aw sen fɛ aw b'aw ko k'aw jɛ ka ala deli ala bɛ yafa aw ta ma mais ni anw y'a kɛ anw tɛ ko ka jɛ ka ala deli dɛ anw ka kan ka lajɔ de ka fɔ ɲɛ 100 bɔn na karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior i ka kalandenw ka kan k'i lasigi de f'i ɲɛ 100 a triple de ka kan ka bɔ i la i bɛ tila ka denni dédommager fana a triple 100 dɛ o de ka kan ka bila k'e lasigi dɛ f'i ɲɛ 100 fo siɲɛ 3 ɲuman i ka kalankɛlaw fɛ mais aw kanu b'u dusukun na u bɛ sira aw ɲɛ u bolokɔniw ye kuma dɔ fɔ min déplacelen don dɔrɔn ko ala bɛna jigin u la k'a sɔrɔ aw tun tɛ olu ni ala cɛ k'a sɔrɔ aw tɛ u ni fɛn foyi cɛ aw bɛ ala wele cogo min na o fana bɛ se ka ala wele o cogo kelen na aw bɛ ala sɔrɔ canal min fɛ o fana bɛ ala sɔrɔ o canal kelen de fɛ aw ka bonya taara min bɛɛ fɔ nin ye nin san 3 de yɔrɔ e kun t'a dɔn ko nin ko in b'i gɛn k'i minɛ bi i ka nin kɛ denni na ni ɲinɛ cɛ i sigi i ka san compte yɔrɔ e kun t'a dɔn 2017 ni bi cɛ 2017 ni sisan cɛ fɛn fɛn san 4 yɛrɛ est-ce que a t'a bɔ ou bien san 5 ɲɔgɔn yɔrɔ e kun t'a dɔn ko in b'i gɛn k'i sɔrɔ 4 ans ɲɔgɔnna yɔrɔ e kun t'a dɔn k'a bɛ gɛn bi ka se e ma wa mɔgɔ i ye juguman kɛ diɲɛ kɔnɔ ala tɛ ka laharama kɔnɔ de a bɛɛ b'i rattraper diɲɛ kɔnɔ wa a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan n bɛ vocal dɔ k'a la k'ale bɛna fura dɔ ne la a bɛ baara kɛ don ɲɔgɔn a bɛ baara kɛ don ɲɔgɔn a ka don yɔrɔ salon bɛ yen salon sokɔnɔ fitinin dɔ fana bɛ yen makilan kelen de dalen b'a ka sokɔnɔ kɔnɔ bon ala y'a kɛ ne hakili ma jigin k'a fɔ ko a bɛna diɲɛna o fɛn wɛrɛ ne kɔni ko ne ka fili ne y'a fini jile mun ne la ne y'o kelen de bɔ ko ayi k'i bɛ fɛn bɛɛ bɔ ko ne ka fila de dilan bon a bɔra ne y'a fini bɔ ko ne ka ɲɛ tugu ne k'a da bon ne fana y'o kɛ a nana ka na fɛn suguyaw dɔw dosi ne fari la yan'a ka se ma situlu ani fɛn dɔw a y'a dosi fari la fari bɛɛ o de o yɔrɔ ne la komasera ka jɛ kelen ka daminɛ ne ko ko ayi ko n'a daminɛna k'i wuli ko ne wulila ko jinɛw de bɛ ne kama k'olu ta ka jugu ne tɛ ko yɔrɔ k'olu tɛ hadamaden k'olu ka bon n'ale tɛ ko n'u y'ale don ne kɔrɔ ko ne bɛ sa ko bɛ min na ne ka da bon se kun tɛ ne sira ma n ko awɔ ko wa ko n ma jɔ ko a ye n forcer fana n ko n bɛ a b'a fɔ ko ni wulila ko ni sen bɔra ka da fɛ ko ni sen bɔra ka dun da fɛ ko n bɛ sa k'a b'a fɔ a ka jinɛw ye ko n bɛ sa ko n sen tɛ bɔ a ka da fɛ. A continué là où elle a violé jusqu'à claler. On a voulu. On l'a mis à fond. Dara. Faut aller se bien. A clé teski. Donc on y met sogori la faut comme on est bien fait. Alors donc on y met sogori la met sogori. Waje avec un atelier la bien fait. On est doué la bas sentir la tournée. Voilà, c'était ça. Voilà. Ben faut y se go begede. E y'i dama yira bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ se ko ko la e y'a kɛ nin don pouvoir tun bɛ e ye ka nin kɛ mais e ma ala ye ka hinɛ mɛlɛkɛnin na dɛ bɛɛ fɔ junior nin don a se tun bɛ e ye ka nin walidennin violer mais e ma miiri ala la e ma miiri kira la e ma miiri silamɛya la e ma miiri i fa su la e ye nin mɛlɛkɛnin minɛ ka nin violer tantɔ bɛɛ fɔ ko se bɛ e ka nin k'i ka sokɔnɔ dibi la mais aw yɛrɛ de ko ala de ye yelen masa ye
Koko be ka dibila ale be krese ka kla ka nyeje ya ka bo. Wa eko de kelin fle. Mais before ere kuma kan kala oba lame. Parce que ne ko ne be to kuma ina tien ere la. Tellement nga be ne nin tien ne dusu be bo ka ta fere quoi. Mais before ere kala aba lame. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ci kam bi bu le saka ka fokale ka chama ko fami jam. Wa ka fokale on a réseau santé ko. Hennere do ko na be fashion. Hennere do ko na. Here bari bi ko. Here bari bi ko. The problem tala be wa mo kan ci do rame saka no famo sanka baraka ko. Wala te don blenwa. Ne warti to ko na ko. So ko ga kara Aya ke to nte se ka temen yoro ni na kwa. Ay den violé. Deni a wele kanga kanga furu. Ko yala kaba ga choko jumena parce que aga muso ya ta no la tuna be mune ke a furu ge do aka na se ga malwa. Ko deni nga wa mu kan chale ma be na deni nga virginité se ga ma. Ata wa samaro frani wa ba mako bogotini ni munu chena ni ga kanga furu. Il paraît que junior be se ga moko ga virginité se gi wa mu kwa. Ibe wa mu gwanda ma bi ga virginité se gi ma. E ka free be die deni fe. Ka deni nga virginité tien. E ka free abi wole. Iti ga yafa deli. Iti ga kuma fo mi ba dusuda. Ite se ki I misi. Ibe ni jole ka ga wa mu gwa were chi ga tatuguni ke bo ga virginité blow no la. Ka free ma free mugo jugu adama denga ni ya jugu wallahi echeni jalani fasaleni ba fo ko nyere be anoke ete ma nyene mai ebe se go la segini wa maka virginité la e ka free ebe saka duma fa djien ngono ko be muso ga vierge bo anya bala nu be mogo ke nu so ko to demi djien ngono iye deni violé abi wele abi kuma nyefie kaka kanga fou ko solution du mene ba ka ko la sano parce que ale be fa ga segi vierge la mais ce qui est impossible ma sœur ite se ga ko etuguni o kuma bana ka ban fen fo ite djien wono mi me segi o matuguni ni dusu kasi ne be to ambela tanto o kele ngoy o kele ni ka frim bi joko den nga wa mo nyini ngana ko saka do ka nga fuka na le o saka fa den mi ke vierge anola mais est-ce que ni dusu kasi be ban est-ce que ni kuma dimi be ban est-ce que ni baga be ban mo la djien wono e violi ke ka ban e sira walde ma ka ban ayi wole ka kla ka fie ko dépend ni 600 à la fia linte ate sunogo ga nye amase ga fa ban amase ga fa fa ali ni chowi la te ka se ka fo ka be furu chema parce que cheko suma chira ka bo anunga parce que cheko nege ta mine na yere che a jale be tike ko solution du membo la ko wa mu ganchi kana ko mena saka sanga sira ga bo I ka free ate wa mu ganchi ka tade ha be la poste de ta no ka la poste bubu magati ma obibo wa mu gante mene ka free to ko na ko. So ko ga kara sente ga foi famo ko. Wa e baro problème mo dro anga fere ka nga baranke tela la draba na ko umeni ga dati folenche ko abana. Wala e ga photo ci ga na pour que ngi donc ko sele. Ko nera hakile mi dono u photo ci mata ngi atana hakile bu ka ko de. Sa dernière histoire fo anyena ay deninga histoire mais deninga dusuma kasi bala deninga kanga furu on dati mi fora deninga nano dati donche deninga wa mwan blakana ale be baraga deni me segi ayere ma vierge la tuguni o ma bode abe klaga fo deninga na tuguni ko ni ala ni ala kra soma deni ki photo blakana ale ale nyena deni nyera ko ni deni photo na kuma mina ale aklibe soko jigola ay kuma to la mekata sangi do me biga photo ci ga no pour que ngi donc ko sele ka do ma fere do. No, ne a barante se ka ko fatigere ga waru bo ba. Ata no tambake. A barate se ka fatigere ga waru bo. Zane ne ga hera nyongolo. Kabno ko ngera fobi ne ga hera bare soro. Ya se sa mi kabiri ko ngara fo bi ne be ka here ba de sono me sega ro ninga komi awde ba fo ko mo tara galunda wula mbe sega aga me ni don 600 non I yere fo ni don mais depuis ni ko ngara fo bi ne be ka here de soro mba yoro ni na segi oba metuguni malika be oni ni kilométrage ba million keleni fo ko so be même malika ko fa o te malika soro anta fo ko mo te malika critiquer de a critiquer anto yere répondre mais mine kan istigi malika kan jugu ala Facebook ki ba fanen ki ba baneni ami nyogon buru jafu lahara
Sinon ko boala ama fa ko mo ta critique mo ta na jiyan wona kite critique o na mi je kana dala ere mais nyabe la kuma mi bon soro nyefe ni anw munu dara malika la ka ba me tugu malika ko mais ka fole ko malika de ta ka litike ko aw de bina usigi ko be malika de critiquer aw tugula les jeunes ko chuguchu chakacha mingo min ta duro na boro ere don aye fereke ako ko kulushi ko na la benga duma parce que anta to fle ne sira mi fe hali ni mo na les jeunes ko kuma fa muso kelem be les jeunes ko piéger mba fa ye bi Facebook jama bela malika ka fimani do wani ye jeunes ko piéger ni ye jeunes ko langolo photo sur na ka katakata kan fo soro ni makla kana sigi ka jo nyokoro Facebook kan no e balaka yoro abe daji to akuna ko tu ama foko malika be proximité de la be ko blakata non aka jeni ko ma foka te sigiro ningela aka vazi mais dongo ko dogana kale fana ni ka nyogona ke muso kele min be aka jiena tiga ben ale piéger lima kaka kuma be ama o la ba doni kunlo de be baraka jien on vient ni kuro de do abe na doni kunlo de be baraka jien on vient ni chien ta de do a benala tien kunlo la ni moko gynécologue piéger fo ka ta bin piéger kon ka kla na prévu ka chifa din kene kan benyana aba fo ko tu mba yiro la ko kala ni ko don te kini ko adama de bi akli de sigi jien wono kana keleke ko parce que ko nyaba la takibeta kuro fili kala ga ni kunlo mo me kala ga ni kunlo de be se kala la ko be ko klin ama fo ka mo la gynécologue yi janto yere la de elege time anime baga yi janto yere la ras ogosha yi janto parce que ite baiga muso nyini na ni tara bin demseno nga bamako ou vie ye muso violé ka sura masama na tigi dona malika ka fima nga inbox kono ne ka nyine barabe be o mambi piéger wani yi piéger ntije ni doni ka ngati piéger malika ka fima mbe doni fasadi ka ngati piéger mentije me kla na ni yetuguni ki dafa den kene ka benya na tegele ko be ko kili abe jugo am no de joro tawla anga o fen fe tege tante metola ni min bro la mbala kal nyoy am pare be mbologe Milon chama na kilan pe salmani siro tibto kilan kulo giri bode an extra lamugo ma kilan mesenu fanga sumade ni kilan mesenu nana akulo tala ko extra lamugo de fanga ka bon olu de ka chibe se olu ma kosebe sinon malla olu e client misenu ndi ate zombolo politika la kalu mais au accélère la mogo nu ujigibe awreka wa accélère la mogo nu na me olu le fana nyele wake anta te juguya ye anta te nyongwe unyeka kanga yele de muso nu violeli be dabla arnaki be dabla muso no mogo be do umina ayaw seli demsenu no mogo be kalana aye leçon ta wa devoiru ke aga monsieur nyini nga kuru ke kalan fo ite kalana kalanko kala solution te dore a nyengini ka donko o bani ni problème bi dala ni deliga ala deli ou ba seli ala miye fana ba selo ala kelene ou be deliga ni damie fana be deliga no da kelene donc aw yere ka mourir muso yere a yere ka mourir ama meni ko sira rod la ko ni furula al ni cheko ki kana ta misri la ite ta misri la wa ibe seli so kono ma fo aw nyana wa ko ni cheko ki kana ta misri la ite ta misri la malika ka fima bo do mo kado la ibe seli so kono muso yere kan so kono seli la parce que muso elle était kanema fait info ka to ka ta yaba fa mbefe e be seli mingi ga sutura le ka furuso konna la ala ba mine ko sebe ni efe fo ala bo de ke donc ay to ko so ko selu ke ni problème mu de be awdala ni mi tay kala e kalanke to flatter kala na lison ta ko mega mi fo nyena de wi ka mesho ta ka kuru ko kuna de wi ka kuru si ko ma foro nyena de wi mbe vocal kala ngata nyefe nyana abna jojine kan fo la aba ko na ko ta mbulu ni be fo ba la je an chuko ma ka bo kalando de ka kote la ko no ma den soro foro oh ma ebuna doenge tukwesa ebuna doenge tukwesa ichega ku ebuna ka tukwesa ichega ku ebuna ka tukwesa ote ga ngayela mga kene shangele nde kadiyeke parce que kote mena neche aw ya mecho iche to iga kene parce que ne de kadiye ko temena ne ni nyonche befo junior melega ni be vocal chi e ma kuma mpeni min kumba kan ala de ba don ibe ni kuma nu fo abe vocal blade ka kashi be kashi ni kule ndon abe telephone blade ka kashi ka kule ab klaga nyeji chetuguni ka ke ko comme fo ima ke ka klaga ta vocal chi ima befo est-ce qu'il ba do ye penim da dinga ibado yaka jena tike chien chugumna est-ce que ibado iya tonyo ka se degere ma irebe klaki joke kada e fandu membe jiai e kote nyete mande kono jugu muso tonyo la viol kela e nyugu mi yeremna
muso ko dɛsɛ la muso b'e bolo be muso violé e be deni violé deni be ke wele pour que ka kɔnɔna tali kun sɔrɔ la mais ali pour que a ka kuma I fɛ ala b'a dɔn dimi mi kun be ka bɔ ala ala b'a dɔn a kun be ka mi accepter pour que ka kuma e fɛ a be kasi ka kule a tila ka ɲɛji cɛ ko misi be joli tolila ka nɔnɔ bɔ a kun be k'o de kɛ denmisɛnnin fitinin pour que ka preuve sɔrɔ pour que k'a yira k'i y'a violé de a sera e de fɔlɔ sera ma donc o la a ka kan k'a cɛ fana to yen tuguni a b'a a bɛ ka nata min wuli denni kan dɛ ko denni k'a cɛ to yen k'ale bɛ n'o furu parce que denni k'a ma sisan ko wari b'a bolo faransi yan nɔ a ka sɛbɛnw b'a bolo a ka papiyew n'a ka fɛnw bɛɛ b'a bolo donc a b'a fɔ denni ma denni k'a cɛ to yen ale bɛ n'ale denni furu k'a sɔrɔ furu t'a kɔnɔ fɛn fosi t'a kɔnɔ dɛ I photo ci ma I fɛn ci ma a y'a lamɛn nkalon bɛ da su de la o n'o tɛ ɲɛnɛman tɛ nkalon bɛ da su de la. Ichega ku evno ka tuwesa ichega ku evno ka tuwesa ope ga ngaya lam ga kene shengeli nde kadi yeke parce que kote mana neche ya fam afa te do ena ta panya ugani chamdella ka ta ka koro ngi kanga furo de ma ite chawara do chamo ko ikanga furo de ma era kono fete chawara do chamo kono ko ikanga furo de ma ibe chamo do ikanga furo de ma ana yo do wala yunga nga ya fadile ne fio parce que domine bi cinema bi na fo ibina ne parce que akumandini yo idunga yunga ya fadile fa yana nga se fo ma odia. Okay, yafa. Itakade kodo. Wana bupa deso. Ay kashi yafa na kati. Kyote mani fata tuko. Na fi mo como diríamos kashi kyote mantigi. Era bil na shega ko kan. No no fi na. Na fi mo como diríamos kashi kyote mantigi. Era bil na shega ko kan. No no fi na. Me era bolo ni kya kanya parce que mina fe ni casquette fentenero ne fana bitu ne fana tina afenso ne fana casquette na kene la portu ko ata o ne fana be casquette sora parce que me fe go fana famia na soro le casquette pere tara fe o to bitu ne fana la Ya fama jotala ya fama. Me sigue beneficio ko severe ebga muri la. Ne do ke mange ka cinema e kita cinema ne ta cinema no ben ta cinema kwa ya fama wala mo waro adum bora kanyede yani Malika family les lex te kuma kun fɛ yani Malika family Fiman te bɔ ka cɛ dɛmɛ a kun fɛ yani Malika family Ras 24 te bɔ ka Lenxi dɛmɛ a kun fɛ yani Malika family LHM te bɔ ka Lenxi dɛmɛ a kun fɛ yani Malika family Fitinin yɛrɛ te bɔ ka Lenxi dɛmɛ a kun fɛ yani Malika family n'a ma taa fɛn prévu ta sun kɔrɔ an tɛ bɔ ka kuma mais min fɔ aw ɲɛna de ye o ye an m'a fɔ k'aw bɛ taa bɛɛ a ye taa aw t'a dɔn min bɛ bɛɛ fɔ junior b'a dɔn min bɛ an m'a don a da o I photo ci ma ma do ada e ta kun kada na e ma do ada deni me kla kam anyini nga tuguni iye ni nga kun jumende la aw ma ya be yele sugu minge e ga kanga yafama ibe yafama o fachu ani te uno yele hali na fora e nyena ko o tigi be efe e be dawla e bina mogom kan ka mogom jaguya ka virginité minala e be kla ka ni jo ko ka cheto ko e be na ore ta ko furu e pi be kla ka fo ko ka yere photo ci ma ka kla ka langolo photo ci ema. Donc, il me faire attaquer, il va faire qu'il va accumuler n'importe quoi qui a pris ses courriers yang. Il bolo ko millions de milliards de ba bolo tesawa, mais n'intaka juguni tay. Ni ala sonama. E ga kanga dédommage intérêt minge. E ba ke jakwa, e ba doni e ma ke jakwa, e ba don mimbe Lenxi bolo. Lenxi ba don mimbe abolo. Le bouton mimbila, il le boube bo karamogo to be nyena. So la takere a ma boko nyi were ko jara. Ni turu sera fema yani Malika family anteme to bi kun peren fo ite boal. Ante ta bi mo shikan mais ni ye minge faden kenega minga kanga kila obe kila te doa aw ye demso tigu ye ni aw don vieux la be ja aw ya
aw ye dɔgɔni tigiw ye n'aw dɔgɔniw vieux a bɛ diya aw ye cɛw aw de ko k'a ka d'aw ye ko ka muso furu muso min ma deli ka se cɛ wɛrɛ ma min ma kulonkɛ kɛ n'a fɔra aw ye ko moriw yɛrɛ de bɛ ka kulonkɛ kɛ aw musow la yan'u ka se aw ma a bɛ bɛn aw ma wa n'a fɔra k'aw ka kan ka taa aw ka woro tan don min na k'a ma taa kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma dɛ ayi k'a wulila ka taa se morikɛ de ma morikɛ min ka kan ka jigi sɛmɛ ko o yɛrɛ de kɛra a dévierger baga ye aw bɛ mun fɔ o la ko an kana kuma o la k'an k'an datugu o la ko o tɛ tiɲɛ ye o y'aw ta de y'aw bolo o t'anw ta ye n bɛ tila ka na bɛɛ fɔ k'a la sisan ne ka force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalama batigi le parolier de nos anciens cɛ kelen min bɛ don i ka téléphone kɔnɔ n'a y'a yɛrɛ présenté ko Malika de don fɛn bɛɛ ni ala n'a kira cɛ i b'a dɔn de yen yɔrɔ la ko n'i ye cɛw feere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔ ba faga cɛ bɛ cɛ minɛ cɛ bɛ wele cɛkɛ bɛ wele cɛ bɛ wele cɛncɛn bɛ wele mais cɛ kelen min mana don i ka inbox kɔnɔ don min n'a y'a présenté ko Lenxi de don e yɛrɛ b'a dɔn ko bɛ yen hali n'i ye nɛgɛ minɛ ɲinɛ i b'i kumakan changer hali n'i ye jinɛ de i b'a fɔ ko ayi k'e tɛ jinɛ k'e ye mɔgɔ de mais min f'i ɲɛna i dara karamɔgɔ o karamɔgɔ la i ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛ mɔgɔ bɛɛ Lenxi sonnera a tigi kunna don o don i ye kuma wɛrɛ fɔ i b'i ba i yɛrɛ la i b'i ba i tɔgɔ la i b'i ba i jamu na i b'i ba i fa la i b'i ba i ba la i b'i ba i somɔgɔ bɛɛ la ko bɛɛ ye ko kelen wa bɛɛ fɔ bana yɛrɛ la an bɛna k'a la sisan ko bɛɛ ye ko kelen n ko an ye ɲininka k'a la k'e y'i yɛrɛ de wa e yɛrɛ y'i yɛrɛ présenté k'e y'i yɛrɛ e yɛrɛ voix bi i yɛrɛ kɔrɔ o arajo kelen min bɛ e kɔrɔ n'o bɛ dɔnkilida la e kɔrɔ an seginna k'e wele k'o arajo kelen to e kɔrɔ e ko anw ma ko ayi ko kalanden de don ko karamɔgɔ yɛrɛ tɛ ko kalanden de don n bɛ n'o yɔrɔ k'a la parce que o yɛrɛ ye kabako ni yɛlɛko de ye aw b'aw kulo majɔ an ye jo tɛgɛ ta a ka juguya la ka jo tɔgɔ ta ka kalabanciya la jo welele jo ye kuma min fɔ ko min don a y'a lamɛn aw ni an bɛ jɛ k'a lamɛn Malika famille bɛ kuma ni prévu de argument sur argument aw bɛ na fadenya kɛnɛ kan maliyɛn denya kɛnɛ kan an b'a da tu i la k'i bila ka taa so. Ok, karamɔgɔ ye a ka yɔrɔ dɔ la an ye kalanden ne yɛrɛ n'a kun bɛ bɔrɔ la En tout cas, qui est fou? Nanga segi ga ni yɔrɔ in k'a la parce que ne yɛlɛ ko de. Ok, karamɔgɔ ye a ka yɔrɔ dɔ la an ye kalanden ne yɛrɛ n'a kun bɛ bɔrɔ la Qui est fou? Non, Lenxi est trop fort. Mun de cɛ jane cɛ ka kɛ cɛ sa. Fo kɛwale de ka kɛ cɛ la. Fa ka fɔ de ko ni cɛ ko tan ko kelen de don. Lenxi, la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, furufurutigi, a kalama batigi, le parolier de nos ancêtres ko bɛɛ ko kelen. N'a ye téléphone ta ka sonner yɔrɔ min na. Bɛɛ fɔ ye téléphone ta ko k'i ni Malika yɛrɛ de bɛ kuma la. Ko non. Ini karamɔgɔ de bɛ kuma la kalanden yɛrɛ de ani kalanden de kun bɛ kuma la karamɔgɔ bɔra fɔlɔ mɛ ani kalanden de don kalanden kɔni ani kalanden de e ta tiɲɛnen e ko yɔrɔ min na ko denni k'a photo ci e ma ani kalanden kun tɛ e ko yɔrɔ min na k'i ye denni dɔn ko e de y'a kɛ ani kalanden kun tɛ ɔ turu selen sisan nɔ k'i tɛgɛ tara sagi kɔnɔ a yɛrɛ b'a tɛgɛ don a kan na k'ale ye kalanden de wa an ma tila i la dɛ i taara munumunu kɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ fɔ yan de Malika famille an ye intercepté a fan bɛɛ la i ye fɛn fɛn bila deli la k'u kana deli la Malika fɛ an ye intercepté fan bɛɛ fɛ wa e cɛ o cɛ bɔra k'e bɛna ale de ko bɛɛ fɔ ko mina t'i défend de aw bɛna bɛɛ fɔ tɔ coro de parce que bɛɛ fɔ b'a dɔn min bɛ anw bolo bɛɛ fɔ b'a dɔn min bɛ yen nɔ wa bɛɛ fɔ ni burusa ɲɛ 300 in bɛ bu i la sariya kɛnɛ kan k'i ci i bɛ tila ka 1,5 million ɲini i bɛ denni ka numéro dɔn a bɛ envoyer ka n'a ma ala se t'i ye n'i ka du bɛ bi m'a fɔ ko million tigiw camanba b'i bolo i b'o million ɲini sinon min b'i ɲɛ i b'a dɔn ko bɛɛ ye ko kelen n bɛ segin ka k'a la tugun ko karamɔgɔ tɛ ko kalanden de don karamɔgɔ tɛ kalanden de don jo tɛgɛ tara ko karamɔgɔ tɛ ko kalanden de don o tɛ kalanden ye o ni ko ka di tuma min na karamɔgɔw don ni tiɲɛni kɛra kalandenw de don o tɛ passé en bilen koyi kalandenw ma foyi kɛ n'a ka di tuma min na cugucun bɛ yen karamɔgɔ bɛ yen mais ni tuma min na a kɛra paraw kasaw ye kalanden de don karamɔgɔ tɛ o tuma la sa o kɛra mɔgɔ ye tɔw kɛra fɛn wɛrɛ a y'a lamɛn. Ok, karamɔgɔ ye a ka yɔrɔ dɔ la an ye kalanden ne yɛrɛ n'a kun bɛ bɔrɔ la Qui est fou? Ni parti dɔrɔn de bɛ yɛlɛ ko bila ne la mais qui est fou? Ko alors dɔrɔn Lenxi fo bi a bɛ boli la a ma se ka minɛ ko karamɔgɔ tɛ koyi ko kalanden de don mɛnɛ bɛɛ fɔ mais ko bɛɛ ye ko kelen nin y'an ka première tour y'an tɛmɛtɔ la deuxième tour e b'a dɔn min b'i ɲɛ o la
Nyan deuxième tour tche. Iya kanga minge ba franyo sinon yani maliga family. Ota dabli muso shida la tuguni. Demsen shite viola ou fe mana ko la tuguni. Et puis bamako muso aya klito demsenuna. Aya klito deuna. Ay to ka de nunu gera la ku haklina taw don. Parce que mime on die bamako communication est entre mère et sa fille. Ou communication ne be en die trop. Demsenu tsira gera bo la ku konona kuma fo parce que ambesra. Depuis fitini en bébé tin. Donc maintenant là, on va faire communication et changer beaucoup de choses. On va se ka bo ka kuma doni ke quoi. On va se ka ou konona kuma fu bo ye doni. O beba to on va éviter ni problème nous na don quoi. Appel pour me garder. O bébé ke on va éviter ni problème nous na don quoi. Fa ou fona ga tandi douma. Ay to ka demseni nous gera la ku ni c'est très important. C'est très important. Aïe kum bay ni barrière sugu do boni dum ni ñonche abi demseni nu kisi ko chaman badema donc ni ngi maliga ga fima nga boli bi kana ni fuya ko kuma info parce que ni cheni nga kanga mine ka shikote de parce que abu yere la koroba ya ni mugo ye kaso demsen fitini nu ndedo ni shikote le de ka mine ka fuya nye kemenye na sababu ala ka klara deninga dédommager intérêt bo kuna ka dama mais karamo ete kalande ndedo amina na toye ko be ko kilin be fo junior ami ñogon bulu ako ko ma munu ya francis kono ya tuguni ani ko la blabla mali kono ta nyefe wa ambe bankono ninge e choche bora ki nyige ko mali kay ban jolin soro nyefe i nyige ko asien la bulu ya ami ñogon soro nyefe ñano be explication ñini abo yere abe fereke folo ka boga kuma fo o yere la mimi mo ko la convaincre folo après abe se maligama comment ça me fait aucune ayi o kan ngona suina comme muso kunye ne bo to bonyo na suina donc musique kunguru ni ba obla ayi de ni na to bonu video ta fana akana ka ngona ko nya supprimer les Facebook be to ka video ta peut-être ni jigina sa o ba check aboy mais après o be clara blaga na sinon nte ka supprimer de donc musique donner en méta bisous, on est ensemble. Atoumata Djoukri, merci beaucoup, bisous à toi ma poupée. Ok, bisous, Arambe,